अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि रजब का माह आपका खैरो आफियत से गुजरेगा। अल्लाह पाक इस महीने के सदके आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी जायज़ दिली तमन्नाएं ख्वाहिशात पूरी करे और आपको ढेरों खुशियाँ और बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जेमिनाई बुर्ज जोज़ा। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि गलत फहमियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं। ये मशवरा इस हफ्ते आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि कारोबार के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते कारोबारी हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन हिकमत अमली और बेहतरीन मंसूबा साजी से काम लेने की कोशिश करें, ताकि इस हफ्ते कारोबारी हजरात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि कारोबारी हजरात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए रास्तों पर गामजन होने के मौके भी मैसर आ सकते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र कारोबारी हजरात से गुजारिश की जाती है कि इन मौकों का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आला दर्जे की कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हफ्ता कारोबारी हजरात की प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड उनके लिए खुशाइन साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते सरमायाकारी के जरिए आपको आला दर्जे का माली मुनाफा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सरमायाकारी के मौकों का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो कि मार्केटिंग या रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं, इस हफ्ते आपको अपने कारोबार में आला दर्जे की तरक्की मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वीनस इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ के ताल्लुकात को मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपका खोया हुआ एतमाद वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते वीनस आपके 8th हाउस में वकू पजीर होगा, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपको अपनी माशी जिंदगी में जारी कश्मकश से निजात मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये हफ्ता आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इस हफ्ते आपके माशी हालात बेहतर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन इस हफ्ते आपकी जिंदगी में गैर मुतवक्का इखराजात के जन्म लेने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं और बजट के मंसूबों पर अमल दरामद करके अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप अपने घर की खरीदारी के लिए बाहर जाएं और गैर जरूरी चीजों को खरीद कर ले आएं, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपको अपने अहले खाना की नाराजगी का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है अपने घर के रिलेटेड कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने अहले खाना से मशवरा जरूर करें,
تاکہ اس ہفتے آپ کو اپنی پرسنل لائف میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے بہن بھائی اپنی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ آپ سے مشورہ کریں۔ اس ہفتے آپ کا مشورہ آپ کے بہن بھائیوں کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا، جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے اہل خانہ میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے قوی امکان ہے کہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ یہ مشورہ بے روزگار افراد کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت پیشہ حضرات جو کہ اپنی جاب کے ریلیٹڈ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جانا چاہتے ہیں، اس ہفتے ایسے ملازمت پیشہ حضرات کی خواہش پوری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو کہ پڑھائی کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں کم محنت کے باوجود اعلیٰ درجے کے نتائج ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنے اہل خانہ میں مثال قائم کر سکیں، کیونکہ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں کی گئی محنت کا صلہ ملنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں اچھا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات اپنے گھر کے کسی کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، جس کی وجہ سے اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنے اہل خانہ سے اپریسیشن ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے میدان میں غرور اور تکبر کا شکار ہونے سے گریز کریں۔ یہ مشورہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ اسٹوڈنٹ حضرات اپنی پڑھائی کے میدان میں غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں، جس کی وجہ سے اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات کو اپنی پڑھائی کے میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور اپنی پڑھائی کے میدان میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ہفتہ اسٹوڈنٹ حضرات کی پڑھائی کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں جاری مشکلات سے نجات ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کو اپنی پروفیشنل لائف میں ترقی کے نئے راستوں پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے قوی امکان ہے کہ قسمت کی دیوی کاروباری حضرات پر مہربان رہے گی۔ یہ ہفتہ کاروباری حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جانے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جاب کے ریلیٹڈ سوچ سمجھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ ملازمت پیشہ حضرات کی جاب کے ریلیٹڈ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے کے اختتام پر بے روزگار افراد کو اچھے روزگار ملنے کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور روزگار کے مواقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے خوشائند ثابت ہوگا۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کو اپنے مالی امور میں اچانک مالی منافع ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کی زندگی میں غیر متوقع اخراجات کے جنم لینے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں
फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं और बजट के मंसूबों पर अमल दरामद करके अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश करें। ये मशवरा इस हफ्ते आपके माली अमूर के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि सोच समझकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते आप सरमायाकारी के मौक़ों का भरपूर फायदा उठा सकें और सरमायाकारी के जरिए आला दर्जे का माली मुनाफा हासिल कर सकें, क्योंकि ये हफ्ता सरमायाकारी के रिलेटेड आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए खुशैन साबित होगा। जहाँ तक फैमिली और रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस हफ्ते आपको अपने अहले खाना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके मैसर आ सकते हैं। इसकी वजह से कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को पुरसकून और पुरइत्मीनान महसूस करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप अपने घर की जरूरी चीजों को खरीदने के लिए बाहर जाएं, लेकिन आप गैर जरूरी चीजों को खरीद कर वापस घर ले आए, जिसकी वजह से आपको अपने अहले खाना की नाराजगी का सामना करना पड़े। इस सूरत हाल के पेश नजर इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। इसके अलावा वो लोग जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के रिलेटेड आपके लिए खुशैन साबित होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके रिश्तेदार आपको अपने घर किसी दावत पर मदऊ करें, जिसकी वजह से आपके अहले खाने में खुशी की फिजा जन्म ले। ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपके लिए खुशैन साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं, इस हफ्ते गैर शादीशुदा हजरात को अच्छा रिश्ता मिलने के चांसेस 70 से 80% है। ये हफ्ता गैर शादीशुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए साजगार साबित होगा। इस सूरत हाल के पेश नजर गैर शादीशुदा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें और सोच समझकर अपनी शादी के रिलेटेड कोई भी फैसला करें। ये मशवरा गैर शादीशुदा हजरात की शादी के रिलेटेड उनके लिए साजगार साबित होगा। जहाँ तक हेल्थ की बात की जाए तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपकी सेहत बेहतर रहे और आपको अपनी सेहत के रिलेटेड बड़े मसाइल का सामना ना करना पड़े। ये हफ्ता आपकी सेहत के रिलेटेड भी आपके लिए साजगार साबित होगा। जहाँ तक लकी डे की बात की जाए, इस हफ्ते की 27 और 28 तारीख आपके लिए खुशैन साबित होगी। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि इस्तग़फ़ार का विर्द कसरत से करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए और आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये हफ्ता अच्छे से गुजरेगा और हमारी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।